2400 टका देखो ब्लाउज पीस अटैच থাকে 2400 পাবাটা বড় কথা बहुत बड़ चल ब्लाउज पीस थाई रे 2400 ব্লাউজ পিস থাকে 2400 এটা দেখুন এটা জেন্থ রাউছে সে 40 হয়ে যাচ্ছে দুই লোক না পাউছন এটা দুই পিস চাইতে লাগে এদিকে দুই পিস বানাই এটা দেখুন তার আচল এটা তার বডিটা দেখুন 4800 টাকা দেখলা মাত্র কে পুরা বুকিং করে দো না এটা পাবাটা মুশকিল 4800 কোয়ালিটি শাড়ি পরবে কিনি পার আজিরার সবুন বড় শাড়ি আছে আর বড় দাম রবে আছে এটা পুরা নয়া আছে আইর হেভি কালেকশন এটা আর কালেকশন কেনটা সবটা দেখুন তিন লাইন বহুত আছে সবটা অলগা অলগা ডিজাইন আইটা পড়ুছে পুরা বড় শাড়ি পিনতে পাবলছে এটা জেনে গিনবে পছন্দ হবে পছন্দ হবে কেন হ্যান্ডা শাড়ি দেয়া सबको जुहार फिर थोड़े स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी आप फेवरेट जगह पहुंची गली न किशोर मेहर आइया घर के रेमुंडार बहुत फेमस हो गले न आप शाड़ी आ प्राइसिंग भी बहुत पसंद कर बहुत लोग घर के भी आसिक घिनले ना ऑनलाइन भी बहुत लोग मौजन तो आज के भेराइटी आसी नुआखाई स्पेशल चालू ताको डायरेक्ट देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर एंड तक देखो ना कैसे साड़ी मिस ना करे हैंड एंड क्वालिटी साड़ी मैंने आसी तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखमा रेमुंडा गाँव किशोर मेहर आइया घर सम्बलपुरी साड़ी देखुन पूरा साड़ी मैंने आज नुआखाई स्पेशल पूरा गदा गदा साड़ी मैंने पूरा रखीदे देखो सब टापर डिजाइन अच्छे डबल धड़ी अच्छे या देखो कम दामिया साड़ी या भी देखो सब प्रकार साड़ी आप गोटे जगह पारे आउ जाऊँ डायरेक्ट आइया कर पैसा केन्ता साड़ी अच्छे कौन अच्छे आइया फिर क्या स्वागत आम चैनल के नमस्कार आप नाटा एड्रेस फेरिया कही दो नुआ दर्शक जुड़ी मोर ना किशोर मेहर रेमुंडा कुष्टापड़ा गाटा रेमुंडा कुष्टापड़ा एटा जे एटा हला बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपण माने जेना घर के विजिट करले चाहउजन बरगढ़ नु मात्र 20 किलोमीटर हमर डिस्ट्रिक्ट हला बरगढ़ आपण माने घर के आसी पारबे आ गूगल आपण माने व्हाट्सएप रे जे नंबर दिया जे जदी आसुजन डायरेक्शन नंबर जदी घर रास्ता जनि ना पारबा फोन करके आबे आपण को पूरा डायरेक्शन बताबा गूगल मैप लोकेशन सहित सब दिया आ ई साड़ी जन यहाँ जन आके जो साड़ी देखा सब स्क्रीनशॉट करबे आ नंबर जे दिया है ऑनलाइन भी मगे पारबे आपण माने जे नथिला भी बाय पोस्ट माध्यम रे कोरियर माध्यम रे सब साड़ी माने घर के पठाबा तो आज के केनके साड़ी देखमा यहाँ इसका आया एटा सब बिहाघरिया साड़ी माने पूरा दबार थिबार घरे पिनभाटा एंता सब किस बड़ा देखामा कम रो जह तक सब देखामा सब नुआखाई स्पेशल कड़ाई जे बोल दे पूरा नुआना डे शादी एटा सबटा डिजाइन আছে डबल चौड़ा बॉर्डर धड़ी माने पूरा गॉर्जियस कलेक्शन सब गॉर्जियस साड़ी माने আছে गॉर्जियस कलेक्शन साड़ी माने আছে तो जाऊं बिना देरी के स्टार्ट करमा देखमा ठीक बहुत पूरा बहुत 32 वर्ष एक्सपीरियंस संबलपुरी साड़ी व्यापारी आपण माने केंसी साड़ी बौनी ना परन देखमा ये आज्ञा कम रेट देखामा 2300 नु आरंभ करमी आज का कम हाफ डिजाइन 2300 नु पूरा कितने बढ़िया लागु छ साड़ी पूरा शाइनिंग बार कम दाम साड़ी 2300 टका साड़ी पूरा डबल शाइनिंग होचे डबल हाफ डिजाइन के शाइनिंग मार छै देखो ये देखो विश्वास ना करो देखो केंता अछि मात्र 2300 इरा भी होचे गुटे 2300 लाल बॉडी अच्छे तार पर सागवा मुह अच्छे कितने बढ़िया लागु छै साड़ीटा मात्र 2300 टका मात्र 2300 एटा तार मुह देखालो एटा तार बॉडी 2300 टा लाल थी सागवा अच्छे बहुत बढ़िया लागु छै बहुत बढ़िया लागु देखो 2300 एटा गोटे हाफ डिजाइन एटा बिलो 2300 एटा भी 2300 टका पड़ो 2300 टका आधा डिजाइन एटा तार मुह एटा चल एटा तार बॉडी देखो बहुत पूरा 2300 टका पड़ो गॉर्जियस कलेक्शन इरा भी गोटे हाफ डिजाइन 2300 एटा गोटे पिंक कलर न अच्छे सेटा लालटा देखालु एटा पिंक कलर न फिर ता प्याज कलर अच्छे एटा तार बॉडीटा देखो एटा आचल एटा तार बॉडी हाफ मात्र 2300 टका खाली 2300 के केते देखामी 2300 रा वैरायटी पूरा भरपूर जे तमे कम दामिया क्वेश्चन गोटे मजूर ताको लागि मजूर पोए हां मजूर पोए पूरा तार आचल बॉडी तार बॉडी 2300 बीएसपी जो सिना कहला चलो देखुन केते बढ़िया जेटा देखुन एटा मात्र 2300 टका तार पर देखमा तारपरे देखो ना एटा गुडे मजूर पगरो एटा गुडे ब्लाउज पीस वाला है ना मजूर पगरो एटा मजूर पगरो एटा ब्लाउज पीस अच्छे से ब्लाउज पीस ना आइटा तार आंचल देखालो एटा तार बॉडी देखो ए देखो ना ब्लाउज पीस अच्छे 2500 टका पर देखो 2500 एटा ब्लाउज पीस सही दाबा देखो मजूर 2500 के केते बढ़िया जी देखो इरा गुडे अच्छे भी ब्लाउज पीस वाला 2400 टका देखो ब्लाउज पीस अटैच থাকে 2400 পাবাটা বড় কথা बहुत बड़ ब्लाउज पीस थाई रे 2400 ब्लाउज पीस থাকে 2400 এটা দেখুন काम देखुन देखो आ तार ब्लाउज पीस आदे एक्चुअली में देखे भी दोछे ब्लाउज पीस আছে ब्लाउज पीस रे धड़ी जाइए पूरा 2400 टका बेस्ट होचे साड़ी देखुन आपण जेन माने घिनबा lai चाहो स्क्रीनशॉट करूँ आ जे ऊपर दिया नंबर स्क्रीनशॉट पठे ऑर्डर करूँ घर के आउजन बेले बहुत बढ़िया आ भी बहुत सारा वैरायटी देखि नहीं पारबे एटा भी गोटे देखुन 2500 एटा तार आंचल मेहंदी कलर आंचल अच्छे एटा लाल बॉडी अच्छे बहुत बढ़िया दिछे 2500
एकदम बढ़िया दीचे लाइटिंग आउजे पूरा 2500 टका की इरा भी गोटे देखुन बढ़ियाटा पूरा एकदम पूरा से दामकिया शाड़ी मिताल देखुछे 2800 टका खाली 2800 हां मैं साड़ी चिन्ही आनुछु बुनकर के बुने को करी 32 बरस वाला नंबर पर व्यापार करबार एटा तार बॉडी एटा देखुन बढ़िया एक्चुअली बड़ा एकदम बढ़िया लगे 32 वर्षर एक्सपीरियंस साड़ी में देखुन आइटा तार आंचल साड़ी देखला मात्र के नहीं जे केंसी बाउनी ना 2800 टका देखुन इरा गुडी देखुन 2600 डिजाइन माने कदा लागुछे पर देया थवा करबा लगी बिहार टाइम रो सबुटा केते बढ़िया सामान एटा पाबे एटा तार आंचल देखालु इधर बॉडी देखुन पर दामकिया साड़ी में लागुछे 2600 टका 2600 टका देखुन दामकिया साड़ी रो फील नहीं पारबे देखुन केते बढ़िया लागुजे रेमंडा किशोर मेहर आज्ञा बहुत गुडे फेमस से गेले यहाँ संबलपुरी साड़ी व्यापारी इधर गुडे देखुन ऑनलाइन यहाँ जिने लेकिन पुराना व्यापारी बहुत एक्सपीरियंस एटा देखुन तार बॉडी आचल हां आचल एटा तार बॉडी देखुन 2900 टका आपण साड़ी माने ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम से घिनी पारबे घर के आउजन बहुत बढ़िया इरा गुडे देखुन 2800 के केनता कॉफी कलर से मेहंदी कलर मिसी छे सॉलिड लागु छे एटा तार आचल एटा तार बॉडी एटा भी 2800 जोरदार लागु देखुन कौन 3000 भीतर साड़ी देखुन कितने बढ़िया लागु छे जे भी नेबा पूरा खुश हो जिबा पूरा हेंदा पूरा खुश हो जिबा पूरा 3000 खुश हो जिबा एटा 2900 हां ता कॉफी कलर धड़ी मु मेरून कलर अछि तार आंचल एटा देखालु एटा तार बॉडी देखो 2900 दाम क्या साड़ी में तो लागु छे जे भी देखो 2900 टका रे देखुन पूरा दाम क्या साड़ी बे लागु छे इरा भी गोटे अछि ऑल कलर टे अछि केनता बांध पूरा खेचनु पड़ी छे 2900 इटा भी पूरा पेक काम अछि इटा 2900 टका देखुन एदा तार बॉडी जोरदार अछि पूरा आजकल गोटे नवा बिताल लागु छे पूरा मुई थरो आइन छे पालिश लागु छे कपड़ा भी पूरा नवा छे नवा डिजाइन टे 2900 इटा भी 3000 भीतर पाबाटा पूरा मुश्किल है एटा 45 46 साड़ी बे दी लागु छे 2900 टका रे पाई पारु जन देखुन केते बढ़िया साड़ी रे तारपर देखमा इरा भी गोटे 2900 रो बढ़िया लागु छे पूरा लाल थी पूरा मेहंदी कलर धड़ी अछि से भांग कलर मिताल धड़ी हिचे पूरे आदे देखुन भांग कलर पूरा भांग कलर 2900 महीने पे लाइन जे लाइन अछि केते बढ़िया लगे 2900 टका गिरी पारबे इरा तापरे देखमा तान टिके ऊंचा तान टिके ऊंचा पेपर धड़ी थान माने बिलोस पीस हां पेपर धड़ीटा थान माने मुंह अछि थान माने तारने मुंह थाई करी बिलोस पीस थाई करी इटा देखुन टेराकोटा अछि टेराकोटा डिजाइन इरा तार आंचल देखमा एटा देखुन तार आंचल एटा ब्लाउज पीस अछि एटा ब्लाउज पीस ता हां ब्लाउज पीस एटा मुंह देखालु आंचल देखालु एटा ब्लाउज पीस भी अछि ब्लाउज पीस भी अछि 3000 टका टेराकोटा रे मात्र 3000 टका देखुन केना दीचे देखुन जबरदस्त लाउजे आपण माने बुक एटा भी देखुन 3000 टका है डिजाइन रे एटा भी एंता आंचल अछि कलर अलगा अछि फिर भी देखे दोसी एटा तार आंचल एटा देखुन तार आंचल तार बॉडी बहुत बढ़िया लाउजे 3000 टका बाकी ब्लाउज पीस अछि इतिया फिर भी टिके देखे दो छे ब्लाउज पीस अछि 3000 टका एकदम बेस्ट अछि इरा भी गुटे से ये साड़ी गुटे पूरा संता का साड़ी बोलसन जे इरा भी 3000 टका अछि तार धड़ी मुंह कलर केते बढ़िया लागु छे देबे तार सैंपल मुंहडे पड़ी छे 3000 टका नै ता भी पाए इधर ब्लाउज पीस अछि रामा ग्रीन कलर अछि आचल धड़ीटा आचलटा 3000 टका देखुन बेस्ट अछि एटा भी आज खाली वेट करतो नोआखाई स्पेशल एकदम हाफ डे रे बढ़िया थान माने तरह डिजाइन वालाटा 3300 टका अछि ब्लाउज पीस भी अछि एटा थान है लेकिन देखो क्लियर थान मितालटा इटा पूरा एक नंबर पूरा से हेवी काम है पूरा इरा तार आंचल केते सफाई जे खाली देखो केते क्लियर अछि इरा तार बॉडी ब्लाउज पीस भी अछि 3300 टका पूरा चिकस लउ कपड़ा भी देख देखला चिकस अछि इरा गोटे अछि 3600 रो इरा भी बहुत बढ़िया जेंथर आनलो सब सांग सांग सरी अछि वीडियो छाड़ला मात्र सरी हां पूरा नै जाउ केभे ना बचबार एटा आ जेन माने फिर भी 3600 क्वालिटी दीचे देखो ना केते बढ़िया अछि जे ब्लाउज पीस भी अछि बहुत सफा दीचे 3600 टका के कोही ना पर हां एगोटे अछि 3600 धड़ी बेबी देखो एकदम बढ़िया लागे 3600 टका रे बेस्ट अछि तार नु आट के ऊंचा मालिटा आट ऊंचा बुन कर इटा पूरा से दर्पण मिताल दिसु जे साड़ी केते क्लियर देखो ना केता लागु छे केनता लागु 4000 3900 3900 पूरा से इटा कला मितालटा पूरा साड़ी देर बेस्ट क्वालिटी जेटा क्वालिटी इटा सोना बोलु त हां बेस अंता अछि 3900 नमी ब्लाउज पीस अछि एटा तारा चल आ केनता लागु छे देखो ना साड़ी पूरा केते क्लियर अछि यार केनता सफा साड़ी 3900 के जेन का पुसाबा ता के एक नंबर दै छे यानी हां ठीक अछि आदे फिर भलटा गिरा करे हाथी हाथी तो अच्छे पे तापर क्लच टे बइछि ता पूरा देखुन पूरा मोटा क्लच बइछि ता 3900 रो 3900 हां एटा तारा चल एटा देखुन तारा चल पूरा गस्तले तो हरिण माने आस्ते पूरा गस्तले तो हरिण चोरू जन याडा फिर हाथी मेरा घोडू जन के
3900 3900 क्वालिटी अच्छे का पूरा बढ़िया अच्छे इटा गोटे बढ़िया डिजाइन टे अछि इथर अलगा कलर टे तार मुहु तो कॉस्टली अच्छे पर धैर्य तो समान अच्छे देखुन 4000 टका पड़ुछे और बहुत फाइन सूता पतला सूता तार मुहु देखो न आंचल टा केनता बढ़िया लागुछे गॉर्जियस एटा देखुन तार आंचल पूरा दाम क्या साड़ी में तार आंचल टे पड़िछे 4000 रे ब्लाउज पीस अच्छे इथे हम कहि दोछे ना देखाबार एटा 4000 टका पड़ो जे ब्लाउज पीस देखबा ले चाहू जन इधर स्क्रीनशॉट कर फोटो मागबे बेले दिया हबा ब्लाउज पीस गोटे रामा ग्रीन कलर न एटा गोटे दूसरा डिजाइन टे आइछि इथर और सेटा भी अच्छे एटा 4800 पड़ुछे एटा 4800 टका रे हां पूरा केड़े सॉलिड पाइबे ना 4800 एटा देखुन तार आंचल ये भी ब्लाउज पीस अच्छे तार एटा बॉडी देखुन एकदम 4800 टका पड़बा इटा देखोतले इटा तार अलगा कलर टे छै जन देखाली इटा सेटा जन आगरो में देखोतले इटा ही है 4800 इधर जेन थरा आउचे से 4500 जाउचे दु लेवल लोग ना पाउचन इधर 2 पीस चाहते लगी एदिले 2 पीस बनाई एटा देखुन तार आंचल इधर तार बॉडी टा देखुन 4800 टका देखला मात्र के पूरा बुकिंग कर दो ना तो एटा भी पाबाटा मुश्किल 4800 टका रे अपन घेनी पारबे इरा गोटे बढ़िया डे छै धड़ी वाला माछ धड़ी सिंहिल माछ धड़ी इरा तार बॉडी रा देखु पूरा सब कितने क्लियर अच्छे यार इटा देखो पूरा से गस्तले तले हरिण माने पूरा अच्छा गस्तले तले इटा तार बॉडी एटा फिर देखो 1000 टका धड़ी वाला छोट माछ धड़ी अच्छे पर देखो केते बढ़िया थान बाई पूरा पानी सूता अच्छे पूरा स्मूथ अच्छे देखो 5000 टका रे घेनी पारबे आते के उच्चा के जिमा एटा तान अडी उच्चा कलर देखो एटा पूरा ऑफिशियल कलर जेंडा ऑफिशियल कलर ना केते सफा अच्छे देखो पाटो धड़ी जेंडा बोलसन 5600 को जेना पाइ जेबे केते सॉलिड लागु छे साड़ी केते गॉर्जियस लागु चल भी देखो मुश्किल आंचल टे पड़ी छे पूरा से कलर तो अच्छे पर मजूर गुड अच्छे 5600 टंका ए पड़बा मस्त अच्छे साड़ी इरा असला चौड़ा बॉर्डर माछ धड़ी 6000 पिंक कलर न कॉफी धड़ी पूरा दूसरा तरह धड़ी रो बांध माने पड़ी छे किसम रा माने अक्लिया कलर पड़ी छे आगो से हरिण माने पड़थला सेटा माने पड़थला फिर पूरा अलगाडा पड़ी छे इटा तार आंचल देखुन कितने बढ़िया आंचल ले पड़ी छे इटा दाम क्या साड़ी मिताल छे 6000 बॉडी देखुन ब्लाउज पीस अच्छे सबथि 6000 टका पड़बा देखुन गॉर्जियस अछि देखुन 6000 टका पुछाबा कलर इटा गोटे देखुन ऑरेंज कलर रो फिर सागवा धड़ी तार धड़ी रो बांधटा अलगा रहउ छे इटा पूरा से शंख होय छे पूरा बड़ शंख इटा तार आंचल देखुन इटा तार बॉडी टा देखुन 6000 इटा 6000 टंका पड़बा देखुन बेस्ट छे इरा से भल आगो टी ब्लू बलसन गोटे तिहा कलर बाढ़ुन अच्छे तिहा कलर लाल धरी के चमकी पड़ू छे पूरा एंता लागु छे जे देखो पूरा एकदम बढ़िया छे चमकी तार बॉडी रा देखि दो छे पर आंचल बॉडी के देखा आंचल एदा रखलिया छे पूरा सॉलिड आंचल टे पड़ी छे हेवी होछे तार बॉडी रे देखुन सबुते ब्लाउज पीस रहउ छे एटा 6000 लखा एटा 6000 टका लखा देखुन एकदम बेस्ट क्वालिटी डबल धड़ी अपन माने ऑर्डर गोटे फेर केते बड़ डिजाइन माने करूछन बुनकर के मुश्किल है बहादुरी है सॉलिड लागु छे देखुन केंदा काम माने कोड जने इरा भी 6000 है इरा तार आंचल इरा देखुन तार आंचल इरा भी तार बॉडी तिहा कलर बोलसन एटा टी ब्लू हमें बोलसो तिहा कलर छोड़ एकदम बेस्ट 6000 टंका है 6000 टंका केटा पाई पारबे देखुन बेस्ट छे इरा भी देखो है कलर रे गुटे नर्तकी माने अछन पूरा केडे बड़ नर्तकी लागु देखुन नर्तकी माने पूरा सॉलिड लागु छे साड़ी एकदम बेस्ट छे इरा आंचल तार इरा देखुन तार आंचल मस्त छे आंचल मस्त भी छे आंचल भी इरा तार बॉडी रे देखुन 6000 जोरदार छे 6000 टंका के पाई पारबे इरा गोटे ऑरेंज कलर न शंख श्रीजंत कांकाण अच्छे एंता गोटे किस्म अच्छे इटा भी 6000 है इटा भी 6000 टका पड़बा देखुन दूसरी 1400 कसरे हां इटा गोटे देखुन ऑरेंज कलर न कॉफी धड़ी कितने मस्त लागु छे साड़ी देखुन पूरा दाम क्या साड़ी मिताल देखु छे डबल बॉर्डर है इटा देखुन तार आंचल तार इटा तार बॉडी सबुते ब्लाउज पीस छे 6000 टका पड़ु छे 6000 टका इटा गोटे फिर टी ब्लू फिर गोटे असला अक्लिया मिताल लागु छे कलर डिजाइन ता माने इ कलर माने खोजु थसन लोग ना पान तारा आइन देबो बोलथसन भी इटा तार आंचल देखुन इटा तार बॉडी टा देखुन जोरदार अछि पूरा 6000 टका पड़बा देखुन इटा गोटे अक्लिया लागु छे बोधे नर्तकी रो डिजाइन ता पूरा भल लागु छे इटा तार बॉडी टा देखुन बढ़िया कलर मुहटे अच्छे सागवार पूरा स्मूथ लागु छे देखुन कितने बढ़िया 6000 टंका लेखा पड़बाटा देखुन ए गोटे लाइट पिंक कलर रे ब्लू धड़ी कलर देखुन देखुन पूरा केनता शाइनिंग मार छे घेनबा नेतले भी घेन नहीं बा इटा तार
আঁচল এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি বডি দেখুন পুরা ঘিনবার না থাকে 6000 ଟଙ୍କା দেখুন কলর কোয়ালিটি কেনতা লাগুছি যে পুরা এটা পুরা পুরা বহুত বঢ়িয়া বুনা আছে আঁট লাগুছে শাড়িটা পুরা টাইট লাগুছে গোটে 6000 আর কলরটা আছে পুরা কলর ভিতরে ডিজাইন বি অলগা আছে এটা বি দেখুন 6000 পড়ুছে 6000 ଟଙ୍କା পড়বা এটা দেখুন হ্যাঁ ব্লাউজ পিস ସବୁଥି আছে 6000 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা ফের ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଟେ ବାକି ଲାଗୁଛେ ମତେ ହଁ ଅଛେ ତ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ডিজাইন ଅଛି ପୁରା দেখুন এটা বি 6000 আছে বাকি শাড়ি উপরে কিনি পুরা ফুল গ্যারান্টি আর বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি সুতা উপরে শাড়ি উপরে পুরা গ্যারান্টি আকলা আকলা মুহ মানে পড়িছে দেখুন নূଆ নୂଆ কিসমরে বনে বলুଛୁ নিশ্চিত হিসাবে মগাই পারবে দেখুন গুটে কমপ্লেন নাই আসবার কেন 6000 ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବେପାର କଲେ ଗୁଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ନାଇଁ ଆସିବାର ତେଲେ ନୁହା ସେ କେhe କମ୍ପ୍ଲେନ କରେ ତାଙ୍କର 10 ଥର ଖାଇ ଯାଇଗୁଲି ବିକିଲେ ন দেখুন যেন মানে কହୁଛন দেখুন দেখুন একমুজা ঘিনি পারবে অকলা অকলা ডিজাইন মানে ସବୁ দেখা হচ্ছে চৌড়া বড় হেলা বিকা হেলা ସବୁ হেড তো দউଛୁ বাকি ডিজাইন মানে কলর মানে অকলা অকলা দেখা হচ্ছে এটা তার বডি আঁচলটা দেখুন এটা তার বডি বডিটা দেখুন জোরদার আছে সে 6000 সেই 6000 টাকা রেখা পড়বা এটা দেখুন পুরা ইউনিক ইউনিক ডিজাইন কলর মানে পুরা মুশকিল কলর মানে দেখুছ দেখুন কেনতা লাগুছে শাড়িটা 6000 के পাই যাচ্ছন চৌড়া বড় এটা তার আঁচল এটা আঁচলদার দেখুন জবরদস্ত আছে পুরা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আর তার বডিটা দেখুন সে 6000 সেই 6000 টাকা পড়বা দেখুন ছোট ছোট হাতি মানে বের হচ্ছে এটা কাম হয়েছে দেখুন এক্সেলেন্ট লাগুছে গা চৌড়া বড় পুরা হেভি ডিজাইন মানে এটা বি দেখুন হ্যাঁ চৌড়া বড় রে সেই 6000 পড়ুছে পুরা অকলা অকলা ডিজাইন মানে কাম মানে হইছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি মানে দেখুন তার আঁচল সব কিসমর কলর দেখালু ন 6000 বাউনি না পারন বাউনি না পারন ডবল ধরি যে গিনি আমি বলতে পারলে ঘুচি যাই না পারে ইটা বি গুটে রামা গ্রিন কলর না কেনতা দেখো মন্দির কেনতা হইছে মন্দির কে তাজমহল হইছে এখন পুরা কেনতা বড় শাড়ি বিতা লাগুছে মজুর মানে বি তলা অছন নর্তকী মানে জুড়ে অছন ফের আঁচল দেখুন পুরা সে মাছ আঁচল ফুল ধরি কে দেখুন এটা ফের অছন তার বডি তাজমহল ডিজাইন 6000 টাকা পড়বা দেখুন জবরদস্ত আছে আপন মানে জাগু যেটা এটা তো আর মস্ত কলরটা এটা পুরা সে পুরা দব্বা লাগুছে কলরটা আর কলর ডিজাইন কুঠি ভিতরে মানে বাঁধ মানে পড়িছে কুঠি ভিতরে বি কাম করবাটা গুলো দেখুন কেড়ে বলতে কাম হ্যাঁ এটা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন এটা তার বডি জোরদার লাগুছে পুরা সে 6000 অতকা নাই সেটা বি কাম হেলে বি আমি হেতকিনো এটা করে দউছু হ্যাঁ 6000 তারপর দেখমা এটা বি 6000 পড়ছে 6000 টাকা পড়বা দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন তার বডি জোরদার আছে দেখুন সেই 6000 টাকা পড়বা 6000 পড়বে এটা বি দেখুন কলর কমিউনিকেশন সব হেটা বহুত এটা বি 6000 পড়ছে চৌড়া বড় দেখুন এটার আপন আঁচল দেখালে চাহুন ফটো মাগবে বলে পঠে দেবে পঠে দেবা এটা বি হ্যাঁ 6000 টাকা পড়া দেখুন সব কেতে কিসমর আছে কলর মানে দেখুন যাহাকে যেটা দরকার পুরা সব কালেকশন আছে দেখুন এটা বি করে দেখো পুরো বড় ডিজাইনটা দেখো পুরা কেনতা লাগুছে 6000 এটা বি মিটু মানে দেখুন কেড়ে মিটু মানে বুঝছন যে এটা 6000 টাকা পড়বা এটা বি দেখুন লাইট লামাগিরিন সিংহ মানে আছে ধড়িরে ধড়িরে সিংহ ফুল মাছ সিংহ সব আছে এটা বি 6000 এটা বি 6000 টাকা পড়বা মস্ত লাগুছে এটা বি দেখুন গুটে পুরা কেতে কাম হইছে দেখুন এটা বি 6000 এটা বি 6000 টাকা পড়বা কেতনি কাম আছে এ স্ক্রিনশট করে পুরা ফটো ভিডিও মাগবে বেলে বি পঠা দেই দবা এতকি এটা আছে বেশি দেখে দউছো ये भी 6000 ভিডিও লম্বা হইবা বলে আপনাকে পুরা খুলি খুলি দেখাবার দেখুন বইতো ডিজাইন দেখুন বইতো ডিজাইন 6000 গ্রিন কালার রে আছে কেতে সারা কালেকশন দেখুন এটা ডবল বর্ডার আপন মানে এটা বি গুটে কলর এ দাম গুটে দেখে তো লাল থি এটা গুটে কলর এ এটা 6000 এটা বি 6000 টাকা পড়বা আপন মানে ওয়েট कर दो यहां দেখাবা এক্সক্লুসিভ পুরা নোয়াখাই স্পেশাল পুরা মস্ত শাড়ি মানে দেবা যে বি নেবা খুশ হয়ে যাবা পুরা এন্তা আছে এটা বি 6000 এটা বি 6000 টাকা পড়বা এটা গুটে টিকে অতকা আছে 6500 র গুটে কাম বি অতকা আছে তার ধড়ি রে এটা ডিজাইনটা দেখি দেখুন 6500 এটা 6500 টাকা দেখুন এটার কপড়া বি বহুত ফাইন আছে কেতরি ফাইন আছে যেতকি থিসি বি তার উপরে বি ফাইন আছে এটা তার আঁচল বি দেখুন কেতে অকলিয়া আছে আঁচল পুরা বড় একটা আঁচল পড়িছে ডিজাইন রে কাম করিছে সে লোক বি এন্তা এটা 6500 পড়ছে বিলস পিস বিল আছে বহুত বড় লাগি 6500 কিনে পারবে তারপর দেখবা আজরা ইয়ানি আজরা স্পেশাল কালেকশন ইয়ানি স্টার্ট সব সক্তা ডিজাইন দা এটা গুলো দেখালো তো পহলা বিচিত্রাপুরি আরম্ভ করো 5200 এটা দেখুন মাছ ধরি বড়িয়া যে বিচিত্রাপুর কলর একা বড়িয়া লাগুছে এটা ভাল কলরটি আছে পুরা বড়িয়া কলরটি আছে যে নেবা খুশি যাবা এটা তার বডি মাত্র 5200 টাকা 5200 বিচিত্রাপুরি দেখুন আমরা তারপরে এটা দেখুন গুটে 6000 র পুরা সক্তা ডিজাইন এথর খালি সক্তা ডিজাইন দেখামা পুরা সক্তা জন বালাটা 6000 পড়ুছে 6000 পাট ধরি হইছে আর পুরা কেনতা লাগুছে তার মুহ বি কিড়ে পুরা চমকি পড়ুছে পুরা এটা তার বডি ব্লাউজ পিস আছে ইথি 6000 ব্লাউজ পিস থাকলে সবটা হ্যাঁ ব্লাউজ পিস থাকলে সবটা 6000 এটা দাম কত গেলে 6000 টাকা দেখুন মাত্র 6000 টাকা বিশ্বাস না করো
এটা গোটে আছে 6800 এটা তলে সকটা আছে পাট বিতাল ধরি হইছে পুরা পাট ধরি যেনতা থে সেনতা আছে ইনা বি বিলো স্পিচ এটা রেট গলত কইলে তার দাম 6500 কইলে 6500 এটা তার আঁচল বিলো স্পিচ বিলো আছে এটা তার বডি হ্যাঁ বিলো স্পিচ বিলো আছে আর সফটা বি দেখুন কেনতা সফটা বি কেনতা আছে মাত্র 6500 500 টঙ্কার ঘিনি পারবে তারপর দেখমা এটা গোটে দেখুন ছোট সফটা ছোট সকটা Double ডবল জনে মাগুথলা দিনে আমি ঘুচে দিছিলু আইলান ওইটা আইলাম দেখুন তাকর লাগিটা যদি দেখলে ভিডিও মাত্র অর্ডার করুন এটা এটা লাগুন তার আচ্ছা আঁচল এটা বিলো স্পিচ বিলো আছে যেন দেখুছে এই ব্লাউজ পিস বি আবা বডি বি আছে এটা হ্যাঁ কেতে বঢ়িয়া দেখুন পার্পল কালার 6700 6700 টাকা দেখুন প্রজাপতি ডিজাইন থাকে টেরাকোটা এগুলো কেতে বঢ়িয়া দিছে 6 এটা গোটে বঢ়িয়াটা ডিজাইনଟେ নয়া আছে মতে বাকি লাগুছে এটা আর নয় 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 নয়া আছে এটা দেখুন কেনতা বঢ়িয়া আছে গোটে তলে কলস আছে বলে উপরে নর্তকি মানে আছন আট ধরি আছে পুরো আট ধরি আছে আই তার মুহুটা বি কেড়ে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন না পুরা দেখুন কেড়ে মজুর 6টা মজুর ছটা মজুর আছে সিধা বিলো স্পিচ বিলো আছে ব্লাউজ পিস বি আছে হেভি আছে কা 7000 এটা পড়ুছে 7000 টঙ্কা পড়া পুরা পুরা solid আছে। গর্জিয়াস কালেকশন এটা হচ্ছে গোটে 7000 র গোটে সকটা না সকটা না ট্রিপল ধরি ট্রিপল ধরি দেখুন হ্যাঁ, 6 ধরি 7000 7000 টঙ্কা পড়া মাছ ধরি वाला মাছ ধরি ট্রিপল ধরি 7000 এটা তার আঁচল এটা তার বডি কে দেখো Body এটা কে পুরা কেতে ক্লিয়ার আছে দেখুন পুরা সফা পুরা সবু সুতা গন্দা বহলতা আছে 7000 7000 টঙ্কা পড়বা এটা বি হেনতা ট্রিপল ধরি আছে এটা বি 7000 এটা বি 7000 টঙ্কা পড়বা জোরদার আছে দেখুন এটার গুড়ে ব্লু কলর ধরি বলে বড় কথা বাকিটা দাম বুন করবে কড়া পড়ছে ঠিক বহুত কড়া পড়ছে এটা দেখুন তার আঁচল আঁচল এটা তার বডি বডিটা দেখুন জোরদার আছে এটা দেখুন 7000 ধরি ভিতরে গুড়ে ডিজাইন আছে 7000 টাকা আপনারা ঘিনি পারবে তারপর দেখমা এটা গোটে তো জনতা লাগুছে শাড়িটা পরে আমার মুশকিল है 7000 के এটা বি পাই যাবে দেখি খুশি যাবাকে তিনটা কলর আছে ফির তার মাছ ধরি মানে কেন্দা পাকা পাকা দেই করে আছে পুরা বড়িয়া লাগি তার মাছ ধরি ফের রুদ্রাক্ষ ধরি দুই ধরি মিশি করে ধরি আছে এটা দেখুন তার আঁচল এটা তার আঁচল বিলো স্পিচ বি আছে না তার বডি এটা তার বডি উল্টা দেখাই লেকিন বডিটা 7000 7000 টাকা পড়বা দেখুন এটা এটা উল্টা দেখি গেল হ্যাঁ হ্যাঁ 7000 চলবা কিছু নাই এটা এখন জয়েন্ট সকটা রয়লা জয়েন্ট সফটা হ্যাঁ লহরি সকটা এটা লহরি সফটা এটা দেখুন এটা বি 7000 পড়ুছে 7000 টাকা দেখুন বেস্ট আছে এটা পুরা এটা তার আঁচল এটা দেখুন তার আঁচল মজুরটি মজুরটি আছে ক্রেডিট বিলো স্পিচ বিলো আছে এটা বিলো 7000 পড়ুছে তার বডিটা দেখুন 7000 টাকা পড়ুছে পুরা একদম বড়িয়া আছে এটা সে সকটার শ্রীযন্ত্র কানা বলছন হেন্তা বাগের আছে এটা সকটা এটা সে চমকিলা শাড়ি কে পুরা পুরা সুন্দর দিছে পুরা কেতে গর্জাস লাগছে শাড়ি দেখানো পুরা পাটো ভাই পুরা শাইনি চমকুজি দেখুন 7000 এটা বি এটা দেখুন তার আঁচল টিকে দেখুন কেনতা লাগুছে 7000 টাকা আপন মানকু একদম বেস্ট है भाई শাড়িটা দেখুন কেদা লাগুছে যে এটা হচ্ছে গোটে গোটে সকটা 7300 গুটে সবটা 7300 হ্যাঁ 7300 চারটা ধরি তো আছে ফির গোটে সকটা বি আছে তার ভিতরে 7300 এটা তার আঁচল 7300 টাকা পড়বা এটা তার বডি বডিটা দেখুন জোরদার আছে দেখুন এটা গোটে হচ্ছে ইউনিক সকটা আগর তার মানে কুঠি সকটা এটা মিলন সবটা মিলন সকটা এটা পড়ুছে 7400 টাকা 7000 একদম মুঠে যাবে সুতা কেতনি পালিশি সুতা কেতনি কেতে পালিশ আছে পুরা বহুত দেখলে বি জনা পড়ুছে আপনাকে কেডে মিলন কাম যে দেখুন মিলন কাম হচ্ছে পুরা ক্লিয়ার কেডে বড় মুহুটি বি পড়িছে তার আঁচল এটা দেখলা মাছ ধরি বি হয়েছে ছোট মাছ ধরি আর কেডে হংস মানে আছে কেডে হংস আছে ভিতরে মানে বহুত মুশকিল 7400 মাত্র 7400 7400 কোয়ালিটি এটা বি হচ্ছে গোটে 7400 এটা বি পিঙ্ক কলর ন ফের গোলাপি ধরি হয়েছে পুরা কেতে সাগুয়া ধরি হয়েছে কেতে সলিড লাগুছে আর তার কাম মানে পুরা সফা আছে গার মানে সবু বাঁধ মানে এটা তার আঁচল এটা তার বডি বডিটা দেখুন বিলো স্পিচ বিলো আছে 7400 জোরদার আছে 7400 টাকা পড়বা দেখুন বেস্ট কোয়ালিটি শাড়ি নয়া কামর ডিজাইন সকটা গুটে আছে একদম বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন সমটা আছে পুরা পান পতর গুটে আছে আর গুটে গোল্ড ডিজাইন গোল্ড ডিজাইন আছে 7500 বিলো স্পিচ বিলো আছে মুহ আতার আঁচল এটা আঁচল কোয়ালিটি দিচ্ছে আঁচল শাড়ি বি পড়িছে আর এটা তার বডি 7500 7500 টাকা দেখুন বেস্ট আছে শাড়িটা যে বি তার মানে দেখুন দেখুন স্যার পছন্দ করবা হেনতা আছে এটা সেতিলাই তো কোয়া যে কিশোর ইয়াকুর 32 বছর এক্সপেরিয়েন্স वाला সম্বলপুরি শাড়ি ব্যাপারী কেনসি শাড়ি দেখুন বাউনি না পারো এটা বি তার বাকিটা গুটে অলগা কলর আছে এটা বি 7500 7500 টাকা কলর অলগা আছে বাকি এন্ড কলর অলগা আছে এটা তার আঁচল এটা তার বডিটা জোরদার স্পিচিনা বি আছে 7500 7500 টাকা দেখুন যাকে পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করে নম্বর জেনে আইছি এটা রামা গ্রিন ন লহরি হ্যাঁ এটা
ଗୋଟେ ବି ଭଲ କଲରଟେ ୟୁନିକ୍ କଲରଟେ ଏଇଟା ସାମଗ୍ରୀର 3D ତାର ମାନେ କଲର ଏଟା ଯେନ ଆଡୁ ଦେଖଲେ ଗୋଟେ କଲର କଲର ଦିସୁଥିବା 7500 ପଡୁଛେ ଜଏଣ୍ଟ ସକ୍ଟା ଅଛି ଲହରୀ ସକ୍ଟା এটা তার আঁচল বি দেখুন কেতে তার আঁচল পড়িছে সলিড লাগুছে সলিড লাগুছে তার বডিটা দেখুন তার বডি 7500 আছে ব্লাউজ পিস বিলা আছে একদম বঢ়িয়া আছে ব্লাউজ পিস বি আছে এটা দেখুন গুটে সাইড গুটে কলর वाला শাড়ি এটা গুটে দেখুন শাইনিং वाला কলরটা এটা পুরা ডবল শাইনিং ডবল লহরি সক্টা এটা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন তার বডি जोरदार আছে পুরা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে 7700 টাকা দেখুন কেতে ফিনিশিং দিছে শাড়ি মানে এটা ডবল লহরি সক্টা আছে আনতা ফের পুরা সে শাড়ি মিতালনে দ্বিধাড়ি আছে এটা 8000 পড়ুছে 8000 টাকা পড়ুছি দেখুন মস্ত আছে শাড়িটা পুরা ক্লিয়ার আছে পুরা ভাল লাগুছে আর কলরটা বি নয়া লাগুছে পুরা হেন্তা কলর হইছে এটা এটা দেখুন তার আঁচল ব্লাউজ পিস বিলো আছে আর তার বডি 8000 টাকা পড়বা দেখুন একদম বেস্ট আছে এটা ইরা বি গুড়ে দেখুন 8000 के डबल लहरी सबटा सब शाइनिंग वाला पूरा कलर माने डबल डबल कलर पाटो में झलझलो तो बेहतर शाइनिंग वाला कलर এটা তার আঁচল তার বডিটা দেখুন জোরদার আছে পুরা 8000 টাকা পুরা হেভি কোয়ালিটি শাড়ি মানে পুরা জেন শাড়ি এটা বি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি পুরা শাইনিং वाला শাড়ি পরে এটা গুটে দেখুন গুটে এটা বি 8000 টাকা পড়ছে গুটে টিকলি সবটা গুটে বিচিত্রা সবটা আছে দেখি এটা তার আঁচল সবকো অলগা আছে আঁচল এটা দেখুন এটা তার বডি ব্লাউজ পিস সবুতি আছে 8000 টাকা সবুতি ব্লাউজ পিস আসবা এটা গোটে বঢ়িয়া ডিজাইন তে নয়া নে আগরু গোটে বিকি সালেন ইরা বি পুরা মস্ত লাগুছে দেখুন কেনতা লাগুছে লাইনিং সবটা আছে পুরা লহড়া মার যে বলবো সবটা পুরা হেনতা আছে পুরা লটকি করেছে এটা তার আঁচল বি বঢ়িয়াটা পড়িছে ডবল ঝুটি আছে পুরা এর আঁচলে পড়িছে এটা বি 8000 পড়িছে ব্লাউজ পিস বিলা আছে পুরা ফটো কোটা যে বলবো পুরা এতই সোফা আছে এটা 8000 টাকা দেখুন আর ঘরকে আলে তো সব নিজে দেখি করে নেবে ফির বি আমি কই দো ছবি আর এটা বি দেখুন বলে ডবল সে সবটা এটা বি 8000 পড়িছে এটা বি 8000 টাকা পড়বা এই দেখুন এটা কেনতা মস্ত লাগুছে এটা তার আঁচল দেখুন এটা তার বডিটা দেখুন জোরদার আছে পুরা 8000 টাকা পড়বা এটা বলে সে হলো নঙ্গল এটা পুরা মস্ত সগর গাড়ি এটা বি 8500 পড়ছে ব্লাউজ পিস বিলো এই শাড়ি মানে কি আছে এন্তা সবটা তেরা শাড়ি কে না করথলে ব্লাউজ পিস করে দউছন দেখুন তার আঁচল এটা তার আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন জোরদার আছে পুরা 8500 টাকারে পড়বা এটা বি হেনতাটা গুটে মাছ ধরি আছে আর তার কলর অলগা আছে সেটা লাইট আছে না ডিপ কলর আছে এটা 8700 পড়ছে 8700 পুরা সোফা আছে শাড়িটা পুরা একদম সোফা মিলন সবটা আর ধরি বি মাছ ধরি হইছে ব্লাউজ পিস বিলা আছে জোরদার আছে এটা শাড়ি বি 8700 টাকা পড়বা দেখুন এটা গোটে অকিলা ডিজাইনটি ফেরাইছে নোয়াটা ইথর নোয়াটা এই আজর হাইলাইটেড এটা দুই তিনটা চারটা আছে হাইলাইটেড দেখুন না শাড়ি দেখলে না জানবে কেনতা লাগুছে দেখুন আজর এক্সক্লুসিভ কালেকশন এটা দেখুন কেনতা লাগুছে তার কলর কমিউনিকেশন কেতে ক্লিয়ার আছে মাছ ধড়ি বি আছে দেখুন আর সে ধড়ি সুপারি ধড়ি বি দুই কিসমর ধড়ি গুটে ধড়ি রে আছে দেখুন এটা তার আঁচল বি দেখুন কেড়ে বটে লাল ধড়ি না যে মোহন পুরা ডবল মজুদ আছে পুরা ডবল মজুদ ফের ছোট ছোট মজুদ সব আছে ব্লাউজ পিস বিলা আছে হুদাড়ে মজুদ আছে এটা 8800 টাকা একদম বেস্ট আছে দেখুন শাড়িটা এটা গোটে দেখুন 9000 এটা পুরা সেনা তো আছে সবটা 3 লাইন সবটা আছে पर হাফ ডিজাইন আছে হাফ ডিজাইন আছে পুরা হেভি টু হেভি পুরা বাঁধ সব বাঁধ কামে হেভি কাম আছে এটা জহ কাম আছে 9000 টাকা পড়ুছে শাড়ি 9000 টাকা পড়ুছে শাড়ি দেখুন তার আঁচল এটা বি হেনতা মুহ পড়িছে ডবল মজুর আছে তার ভাউরে ফের ঘরে জন মজুর মানে আইটা তার বডিটা দেখুন কলর হইছে হেডা তো বহুত বড় কথা দুই কলর বড়িয়া দিছে 9000 টাকা পড়ুছে তারপরে দেখমা এটা গোটে আছে আর বড়িয়াটা গোটে ফের হেনতা যেন দেখাইছিল 9000 কেতে আছে ওটা কই দেবা দেখুন জোরদার বড়িয়া লাগুছে এটা শাড়িতে পুরো শাইনিং বড় কলর হইছে আর বড় বড় সবটা হেগরে ডিজাইন অগলিয়া সবটা আছে দেখুন অগলিয়া সবটা আছে এটা তার আঁচলটা দেখুন আর তার বডি দেখমা ব্লাউজ পিস বিলো আছে 9300 টাকা দেখুন হেভি কোয়ালিটি শাড়ি পরবে কিনি পার আজিরার সবুনো বড় শাড়ি আছে আর বড় দাম রবে আছে এটা গোটে পুরা নয়া আছে আজিরার হেভি কালেকশন এটা আর কালেকশন দেখুন কেনতা সবটা দেখুন 3 লাইন বহুত আছে সবটা অলগা ডিজাইন আর এটা পড়ুছে 9800 টাকা পড়ুছে তার বডি দেখুন আঁচলটা ব্লাউজ পিস বি আছে আর এটা তার বডি দেখুন কেনতা ক্লিয়ার বডিটা আছে 9800 টাকা দেখুন কেতে কোড়িয়া কোয়ালিটি পেপার বে পুরা বড়তে শাড়ি পিনতে বা বলছে যে এটা জেনে গিনবে পচরোতবে কেন বলি হ্যান্ডা শাড়িটা তো দেখুন না রেমন্ডা কিশোর মেহরা এकर ঘন্ন সম্বলপুরি শাড়ি সব বেস্ট কোয়ালিটি আর যেন শাড়ি দেখালে
कैंसीटा बाउनी ना पर का करबे ताकर 32 बरसर एक्सपीरियंस Experience अछि अछि, हाँ। कैंसी साड़ी रो तमे नॉलेज अछि केनटा केनटा आपन माने पसंद करबे बोली से हिसाब साड़ी बने आनसन तो आपन को वीडियोटा केनता लागला कमेंट रे कहून जदी भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल के पहला तरह जेनरा सब्सक्राइब करूँ आ वीडियो जदी आपन फेसबुक रे देखुछन हमर पेज के फॉलो करूँ आ जेन साड़ी माने आपन माने मगाबा लई चाहुछन व्हाट्सएप नंबर दिया से स्क्रीनशॉट पठोन आ जे नथले भी आपन मानकु बाय पोस्ट माध्यम रे कुरियर माध्यम रे पठासन आ घर के जदी आउजन बेला घर के आसी सब निजे देखि नहीं पारबे तो ई वीडियो ने एंड करबा फिर मिलबा नेक्स्ट वीडियो रे जय मां।